we delve into the social and professional issues that shape the aspirations, experiences, and voices of today's youth. From envisioning career goals to addressing mental health and the impact of technology, this video explores the multifaceted journey of young individuals in a rapidly evolving society. We ask college students to share their perspectives, insights, and opinions on diversity, inclusion, financial literacy, and climate change, highlighting the unique role of youth in shaping a more inclusive and sustainable future. In career aspirations and future goals, number 1, what do you envision yourself doing in the next 5 years, and how do you plan to achieve those goals? Siguro 5 years from now, kay professional teacher na ko, na nakoy stable nga job as a Filipino teacher. Tapos, siguro na-provide na ako akong mga needs og sa akong family. So in the next 5 years, what do I see myself? I see myself in the next 5 years as a professional licensed red tech, and pursuing medical school. Tapos, how do I plan to achieve those goals? Stick to my plan. Stick to every step that I envision. And ako ang plan ani para ma-achieve ni siya nga goal is syempre magtarong og eskwela, and then mag-focus, tapos try my best para maabot ni nga goal, and then always pray. Yes. So first of all, good day. So number 1, what do you envision yourself doing in the next 5 years, and how do you plan to achieve those goals? So 5 years from now, I see myself as a successful civil engineer who serves not only my family but also the public. And in order to achieve this aspiration, I believe that I need to work hard and persevere in order to reach this. And number 2, how has your family or community influenced your career choice? So, in terms sa family, wala. Pero, ga-support sila if unsa ako mga gusto sila. My family has influenced me by picking out my pre-med course, red tech, and my career choices, and they want me to become a doctor so I can help everyone. Yeah. So, naka-influence ba ang akong family or community sa ako ang career choice, which is yes, ako ang first na ko kuan sa college, first year pa lang ko, like even senior high pa ko, is ako magid nag-push sa ako ang mag-teacher daw ko. So nag-teacher din ko, and karon I am second year na, and dako gig influence akong family sa ako ang path karon, or sa ako ang career karon. Then second question, how has your family or community influenced your career choices? Actually, before, yung gusto ko talaga na maabot talaga is being a doctor. However, due to our unfortunate circumstance, yung mother ko is a housewife, and then my father is a farmer. So dahil dyan na instead of choosing what I love, I tend to be practical. That's why I chose civil engineering, because compared to studying medicine, it is less expensive and it is not costly, and yeah, that. And number 3, what skills do you think are most important for your future career? So, as a future educator, ang most important skills kay communication skills, and also dapat technology profession po ka. So the skills that's important in my career would be communication skills. Okay,
in everyday interaction with the patient, we must sa patient manggid kay kailangan nimo mag-communicate sa ila to know what's wrong with the patient. So as a future educator, no, ang skills nga importante para sa ako ang future career is communication skills gid. Kay ang communication skills kay mao man ni siya ang amo ang a way Yeah, that. And then third question, what skills do you think are most important for your future career? I think the most important skill that a civil engineer should have is, gaya ng sinabi ko kanina, is hard work and perseverance. Kasi nga, di ba, I believe kasi na nothing is impossible and everything is within your reach as long na you put yourself to it, as long na you put your passion, you put your energy, you give your all. In education and learning experience. Number 4. How do you feel your education is preparing you for the future workforce? Siguro, in terms anang among pag-demo teaching ko. Pag magtudlo ako, kabalo na ko unsaon pag-handle sa akong mga students, if unsaon pag-handle sa usa ka class nga dili gubot. So, kini ako ang kini akong education is kini akong eskwelahan ni Best Ed Filipino is nag-prepare gid ni sa ako ang future career kay since first year, second year, even third year and fourth year is ginaanad gid mi og pag-demo teaching halos tanan subject namo or tanan course is ginademo gid namo pinaagi gid sa demo kay para maanad mi mahanas mi kay para pag abot sa field is sanay na gali mi sa ingana nga butang like dili na mi maglison. So dako gid siya preparation ang kaniya mo ang pag-eskwela para sa amo ang future career. I feel prepared and I feel secured na since I have known a lot na since I have education, since I nadagdagan akong knowledge about sa ako ang future workplace. And then dito na naman tayo sa education and learning experience. So number 4, how do you feel your education is preparing for the future workforce? I think education, I believe it is very important because first of all, it equips us with knowledge. Parang hinahasa kasi tayo dito sa school, parang binibigyan tayo not only awareness but also knowledge on how to use things, how to perform. It gives us knowledge kung paano gawin yung mga bagay-bagay. So I think really education is very important in that aspect. Kasi it helps you na pagdating sa workplace, hindi ka parang not ignorant but more likely walang alam. Gets mo yun? So something like that. So In number 5, what changes would you like to see in the school system to better prepare youth for real-world challenges? So for me, dapat i-minimize ang paggamit sa AI. Kay most sa mga students karon kay kasalig na lang sa AI. Like, dili na sila kabaloon sa pag buhat o simple essay lang like magsalig pa, mag-chat pa sa ChatGPT. So for me no, ang kanang walay changes nga gusto na ko makita sa amo ang school system kay as far as I observe sa kanang sa eskwelahan namo sa SU or Caraga State University kay kuan kanang sa College of Education is naagid tanan like in terms of kuan kanang pagtudlo is naami demo teaching na ginasanay mi and then naapod internship which is ginaadto mi sa
laing school para mag-observe dito mag-practice teaching, and also in terms pod sa technology kay naapod mi course nga technology for teaching and learning, which is dira ginatudloan mi kung unsaon paggamit ang technology para ma-engage or para gamiton siya para sa pagtudlo. And then mao to siya, walay changes na gusto na ako kay kanang na-prepare na gid siya or naa na gid siya daan. Siguro improvement lang nga i-enhance pa siya maayo para sa mga estudyante para ma-prepare gid ang para kanang dili gali siya maglisod or sa mga challenges nga moabot in the future. What changes would you like to see in the school system to better prepare youth for real-world challenges? Siguro with my experience, I would say yung changes na gusto kong makita sa school system is yung pag-focus more on practical problems, focus more on real-life problems instead of sticking only with theories. Kasi mas ma-visualize mo yung isang theory if parang i-reenact siya, if parang ipo-portray siya. Kasi much better na may visual representation kaysa parang ini-explain lang siya through mouth. Kasi not all people has that ability na mabilis mag-catch up. Yung iba mas madaling makaka-learn through portrayal, through role-playing, through actual experience. Siguro ganyan. And number 6, have you ever felt that school did not address important life skills like financial literacy or emotional intelligence? No, kay naami course nga SE, which is self-enhancement nga gatakal ana o ga-address ana ang mga issue about sa financial. Dili po kayo siya gasto kay free tuition man ang Caraga State University. So in terms sa amo ang eskwelahan no, which is Caraga State University, is wala yun na-address gid na siya nga life skills kay sa first year pa lang is naami in STP, which is ang kana nga course is naa din ha ang amo ang ginatudloan mi or nagkuan sila din ha og mga symposium, mga seminars tungkol sa mga tungkol sa financial literacy and so on. And also naapod mi SE nga course, which is ginatudloan mi kung unsaon siya pag-prepare sa future, sa career. And also naapod mi course nga understanding the self nga mo address gid sa emotional intelligence, kung unsaon na siya pag-control o pagsabot niyan. Have you ever felt that school did not address important life skills like financial literacy and emotional intelligence? So I don't think may kulang sa curriculum with regards to financial literacy or emotional intelligence. However, yung siguro yung masasabi ko lang na parang kulang, not like kulang is the policy is there, the curriculum is there, yung kulang na lang is yung pag-strengthen, yung pag-implement talaga effectively ng ganitong mga life skills. Kasi I believe it is very important na magkaroon tayo ng discussion or everyone will be educated with some life skills kasi magagamit natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. So yun, so in summary sa sinabi ko, meron ng curriculum for that. Yung kulang na lang is yung implementation, yung effective implementation para ma-instill sa mga students yung knowledge. Social media and its impact. Number 7, how has social media influenced your self-image or the way you present yourself online? So for me, wala naka-influence sa ako ang social media kay if unsa ko sa personal, maora pod siya sa social media. Maora pod akong gipakita.
So how has social media influenced my self-image? So ako kanang dili para sa ako is kanang kuan wala kaayo na impluwensyahan ako ang self in terms sa pagkuan sa social media, pag-present sa akong self sa social media or sa ako ang image kay kuan dili man gid ko hilig mag-post online and then like dili ko showy sa social media and then ginagamit ra gid nako na siya for communication and then for education sab yan. Social media helped me bring out the best in me or helped me express myself socially to other people. So dito naman tayo sa third, which is social media and its impact. So how has social media influenced your self-image and the way you present yourself online? So I think everyone can agree naman na yung social media is parang go-to website ng everyone, unlike before. Parang lahat ata ng mga youth, even ng mga adults, all people from all ages, I think is parang exposed to social media. And I think it really influenced my self-image kasi yung social media, kung ano yung pinopost mo, kung ano yung pinapakita mo online, is parang a reflection kung ano ka as a person. So I think it really influenced me in a sense to become more aware, to become more respectful, and to be more kind and In number 8, do you think social media is more positive or negative for your generation and why? So for me kay both. Kay ang negative niya kay like most sa mga kabataan karon kay na-influence na ang mga nakita nila sa social media nga. Like if nakay problema kay mag-suicide na ka, dagan nag-issue na karon niya. As a future educator or as a student, ang positive sides niya kay like dali ra ka maka-communicate sa imong mga classmates or sa imong mga teachers if nakay need i-inquire. For me, social media is positive for my generation since social media has emerged throughout the generations and this generation has become more dependent on social media. So do you think social media is more positive or negative in my generation and why? So para sa ako is both siya. Positive siya in terms of kuan kay ang social media man kay ginagamit nato siya for communication, pag-communicate sa tong family, sa tong friends, ug sa uban pa sa tong mga instructors. And also ginagamit po nato ni siya sa education, pag-post og kanang mga information and dako jung tabang ang social media actually sa kanang ato ang education kay diha mapadali nato ang ato ang pagkuha og mga information and also ma-negative siya if dili ka responsible mo gamit, if dili ka digital literate mo gamit kay kanang if gamito nimo ma-negative siya if gamito nimo ang social media sa kanang mga dautan gali nga mga butang and then dili maka pamaayo sa imuhang kaugalingon ug sa ibang tao. Then 8 is, do you think social media is more positive or negative for your generation? So I personally believe that social media is hindi siya negative. It only becomes negative if ginagamit siya sa maling paraan. Pero if ginagamit mo siya for learning, for awareness, and for self-positivity and everything, then I think social media is a good platform para sa generation. Kasi with social media, parang mabilis na yung parang flow of communication, parang mabilis na yung parang yung relay na mga information, parang mas nagiging aware yung mga tao sa mga nangyayari paligid-ligid dahil sa social media, dahil sa
yes, social media. And then 8 is how do you balance? And number 9, how do you balance staying connected online with maintaining healthy offline relationships? The way ko makikommunicate online is the same as sa offline. Kaya para ma-maintain ang healthy relationship sa both. I balance my time with online friends and offline friends. So in terms sa paggamit og social media no is kanang ginabutangan man gid nako og kanang set or ay nagaset man gid ko boundaries or kanang limitation para sa akong self nga kana lang dapat ang imuhang buhaton sa social media para ma-maintain sab nako ang kanang healthy relationship offline kay lahi ra man gid siya sa social media o sa physical gid nga pag-interact kay mas makomprehend ba gid nimo tarong ang iyahang mga chikas or iyang mga ipang storya or mga information nga iyang gihatag sa imuha physically. So ang paggamit ako sa social media is balance siya sa offline sub na relationship. So dito naman tayo sa third, which is social media and its impact. So how has social media influenced your self-image and the way you present yourself online? So I think everyone can agree naman na yung social media is parang go-to website ng everyone, unlike before. Parang lahat ata ng mga youth, even ng mga adults, all people from all ages, I think is parang exposed to social media. And I think it really influenced my self-image kasi yung social media, kung ano yung pinopost mo, kung ano yung pinapakita mo online, is parang a reflection kung ano ka as a person. So I think it really influenced me in a sense to become more aware, to become more respectful, and to be more kind and share, and to become more empathic towards another. Then 8 is, do you think social media is more positive or negative for your generation? So I personally believe that social media is hindi siya negative. It only becomes negative if ginagamit siya sa maling paraan. Pero if ginagamit mo siya for learning, for awareness, and for self-positivity and everything, then I think social media is a good platform para sa generation. Kasi with social media, parang mabilis na yung parang flow of communication, parang mabilis na yung parang yung relay ng mga information, parang mas nagiging aware yung mga tao sa mga nangyayari paligid-ligid dahil sa social media, dahil sa, social media. And then 8 is, how do you balance staying connected online with maintaining healthy offline relationship? Actually, how do you balance? Siguro it depends on the person. I myself kasi I'm more offline than a online person. So yes, it depends on the person, but how do I balance? Siguro binabalance ko siya. I only go online if wala akong masyadong ginagawa. If parang for leisure lang if ever nag-online ako. So I think I find it not difficult naman to balance these two because I tend to value more personal relationships. Something like Peer pressure and decision making. So number 10. Have you ever felt pressure by your peers to make decisions you weren't comfortable with, and how did you handle it? Yes, kay in terms sa school nga group activity kay if nako i-suggest like dili nila ma-appreciate nga kana nga akong gi-suggest. How do I handle it? Gina-prove na ko sa ila nga kana akong gi-suggest is sakto.
I have never experienced a decision that my peers um, insisted me to do, but I think I will handle it with a wise decision, with a wise path. And so, para sa ako is, no, wala ko na pressure or naka-feel og pressure about sa pagdesisyon kay um, mostly man gid is I don't open up man gid sa ako ang mga problems or mga deep nga mga problems kay kanang nga na ko like dili ko mo open sa laing tao man gid, and then mo rely ra gid ko sa akong family and kay Lord. So wala ko naka-feel og pressure and sa padiha sa ako ang about sa ako ang mga peers. So, have you ever felt pressured by your peers to make decisions you weren't comfortable with? How did you handle it? So, of course, it's very natural to feel pressured by your peers, especially if parang may standard na sila about you, and siguro as someone na parang parang may expectation na from you, naturally makaka-feel ka talaga ng pressure. And how do you handle it? Siguro, I used to be a people pleaser, yung parang natatakot kasi ako na parang ma-disappoint yung iba. But as I grow old, parang nare-realize ko din na parang it's very toxic, it's very unhealthy to become a people pleaser kasi nade-drain yung energy mo. Parang kinihigop na yung energy mo. Parang wala ka ng autonomy to choose to make decisions by yourself, parang ganyan. So I think how do you end it? Siguro don't be afraid and be yourself na lang siguro. And then what advice would you give it to someone struggling with peer pressure? So yun nga gaya ng sinabi ko kanina, siguro don't be afraid. Kung maraming tao, if your friend will parang hindi nila ni-respect yung decision mo, then you better cut off that relationship because it is very toxic and it's not healthy for you in a long time. Parang mauubos ka niyan until nasasabog ka. So as early as now, dapat you should try to listen more to yourself instead of being a people pleaser, parang ganyan. And number 11. What advice would you give to someone struggling with peer pressure? So, ako ma-advise is dapat dili magpa-apekto sa storya sa uban. Be positive sa imong life. Advice that I would give to my peers struggling peer pressure is to think positive and choose a decision that you won't regret. Yeah. So, para sa ako, ang ako ang advice sa naka-feel og peer pressure is dapat dili lang ta mag-rely sa usa ka opinion sa ato ang friends or sa atong peers. Dapat mag-rely pud ta sa ato ang family kung unsa ang ilang mga advices, and also kay Lord kay isa pud ni siya nga dakong tabang sa ato ang life. And then dapat aware ta sa atong kaugalingon kung unsa dapat atong buhaton, and then dili ta mag kanang dayon-dayon gali og kanang desisyon agad-agad nga. So dapat hunahunaan pa nato kanang maghatag-patag dakong time or oras para sa atong kaugalingon nga magdesisyon. People pleaser, yung parang natatakot kasi ako na parang ma-disappoint yung iba. But as I grow old, parang nare-realize ko din na parang it's very toxic, it's very unhealthy to become a people pleaser kasi nade-drain yung energy mo. Parang kinihigop na yung energy mo. Parang wala ka ng autonomy to choose to make decisions by yourself, parang ganyan. So I think
how do you end it? Siguro, don't be afraid and be yourself na lang siguro. And then, what advice would you give it to someone struggling with peer pressure? So, yun nga gaya ng sinabi ko kanina. Siguro, don't be afraid. Kung maraming tao, if your friend will, parang hindi nila nire-respect yung decision mo, then you better cut off that relationship because it is very toxic and it's not healthy for you in a long time. Parang mauubos ka niyan until nasasabog ka. So, as early as now, dapat you should try to listen more to yourself instead of being a people pleaser. Parang ganyan. Then how? And number 12, how do you stay true to your values in the face of peer or societal pressure? So, if unsa akong tinuod nga batasan, maura pod akong gipakita sa uban tao. How do I stay true in the face of peer pressure? Wala. Kung unsay decisions ako or kung iduot ko sa akong friends or sa akong mga tao na sa akong palibot kay feel ako kay i-brush off na ako kung unsay lang opinions or unsay lang wala man sila mabuhat kung unsay akong decision na mabuhat unsay decision na ako i-take. So in the end ako gyapon ang masunod dili ila. To stay true to my values in the face of peers is mustan good ko kung unsa ko sa akong kaugalingon. Then if na ako'y mali is i-admit good na ako. I admit from my mistakes and learn from them. So yan na, like dili ko piniki gali or mapagpanggap about ana. So True to your values in the face of peer or societal pressure. How do you stay true to your values? How do you stay true to your values? I think just by being me. Parang by not sugarcoating yourself, by being your raw, your authentic self. Kasi it's very exhausting din kasi to become someone na hindi ikaw. So, and if your friend really value you as a friend, then dapat accept nila kung ano yung authentic na ikaw. Dapat accept lang yung mga flaws and everything mo. And if ever may disagreements kayo ng opinions, dapat accept pa rin niya kasi nga friends kayo eh. So dapat you should be parang supportive reasonably sa friend mo. Parang hindi mo dapat siya kina-cut off that because hindi magka-align yung views and opinions mo. So yeah, you stay true to yourself by being you. Don't be afraid to disappoint everyone. Don't be don't try yourself to belong. Just let everything happens by itself. Parang wag mong i-force yung sarili mo. Mental health and well-being. So number 13, how do you manage stress and anxiety as a young person? So, as a young person, open up ko sa akong problems, sa akong mga friends, kapangayo kong advice sa akong family para ma-overcome na ako ng struggles sa life. I manage my stress to sleep. Para ma-manage akong stress kay tulog ko or magpahulay yung ko anak na kanang naibakante na day. Pahulay gid ako tanan para lang ma-manage na akong stress or anxiety na ako. I'll just sleep. I manage my stress to sleep. Para ma-manage akong stress kay tulog ko or magpahulay yung ko anak na kanang naibakante na day. Pahulay gid ako tanan para lang ma-manage na akong stress or anxiety na ako. I'll just sleep. So, how I manage my stress and anxiety
as a young person. So para sa ako is as a college student is stress gid, naagid ang stress. So ginamanage na ko ni siya uh, through prayers, and then mag-pray, and then seek support sa family, sa friends, and also uh, mag-set og kanang kuan gali, mag-set og um, i-manage ang time, mag-set og goals nga na kay para dili dili maka-pressure, dili maka-stress ang pangbuhatonon, or dapat nakaset na dira o if unsa dapat ang buhaton kani nga adlaw, kani nga oras. So ingana siya akong ginabuhat para less pressure, less stress sa ako ang self. And then, mental health and well-being. So, 14th question, how do you manage stress and anxiety as a young person? How do you manage stress and anxiety? Siguro, sa akin, I have a unhealthy habit kasi every time na nasistress ako, I tend to overeat kasi feeling ko parang natatabunan ng pagkain yung stress na nararamdaman ko. And other than that, pag stress na stress talaga ako, yung ginagawa ko usually is matulog kasi I need to rest. I need to have enough rest para makapag-isip na maayos. And if hindi naman ako matutulog is, usually ginagawa ko is parang nagwo-walking, like parang naglalakad-lakad around the campus para mahimasmasan, para para magkaroon ako ng fresh, something something sa body. And number 14, do you think schools and workplace do enough to address youth mental health? And what improvements would you suggest? So for me, yes. Kay sa among school sa CLCU is gina-address na ang mental health issue. Like recently pa lang gakandak ang among school og symposium about sa mental health issue niya. Ang need dapat nila improve is dapat i-manage nila nga dapat na ng students mo attend ana nga symposium aron ma-aware sila about ana nga issue. So I think no, kay mostly sa school is mura gali wala sila emotional intelligence nga gikapoy pud ta inga na bitaw natambakan tag mga activities daghan kaayo sunod-sunod. And then in terms of workplace food is same lang gihapon nga dapat humanong nimo ni, dapat mabuhat na nimo ni karong dayon nga na. So maka-apekto siya sa ato ang mental health. And para para ma-improve ni siya, ang ako ang suggestion is dapat aware sila kung unsa ra dapat atong kaya buhaton, like dili tambakan, dili dapat kanang idayon-dayon ang kanang pag mga deadlines. And then dapat magbutang sila taas nga time kay para makahuna-una ta ana or mabuhat pa nato na nga mga butang. I think with regards to this sa school namin kasi is parang may subject na understanding the self, and parang every sem is parang my mental health workshop from the psychology department. So I think na-address din naman nila yung mental health ng mga youth. Parang yes, they've been effective naman with regarding to mental health awareness, something like that. And what improvements would you suggest? I think nakuha na naman nila, parang I don't have any more to add kasi yung psychology department was I would say they were effective during the seminar regarding mental health. So And number 15, how has the conversation around mental health evolved among your peers in recent years? So, in recent years, if magtapok mi sa akong mga friends yun, ma-open up na ang issue about sa mental health is maka-help siya sa amo kay para makabalo mi yun sa pag-handle ana nga issue niya. Maka-give pud mig advice sa usag-usag kung unsa ang among need buhaton.
mental health has evolved during these years, even with my peers. Kay karon kay mas nauso magid ang mental health. Dili per sa una na ang mental health nila ila rang i-keep silang own. Karon kay dili na gid ma-handle sa uban sa atong generation ang uban. Mo na mas na kuana mo siya. Mas na istoryahan na mo siya and how to cope up with our stress sa akong mga peers. So, ang conversation no about mental health among or involved sa ako ang peers is naistoryahan na mo or naistoryahan na mo na nga issue which is ang mental health lagi nga kanang unsay mga problems ana unsa ang pag-handle. Gani nga forum is nakatabang gid sa ako para sa ako ang kanang kung unsaon siya pag-handle sa kanang mga problems nga dapat di ay nga i-prioritize nato ang ato ang self, i-prioritize nato ang ato ang i-encourage nato nga i-prioritize gid ang ato ang well-being, ang atong self kay para kuan gali hanay ang ato ang life dili samok or wala tay ginauna nga stress. In recent years, siguro before kasi is parang hindi parang issue yung mental health. Parang recently lang din ata siya na boom na parang natututukan. So I'm so glad that my friends are mentally aware and emotionally intelligent enough to know what to say and what not. So I think may na-notice ako na parang character development sa mga peers, sa mga friends ko with regards to mental health awareness. And technology and its role in your life. So number 16. How do you feel technology has shaped your learning and social experience as a young person? So, ang technology man jud is dako kaayong tabang para sa ato ang learning. Kay in terms sa atong education, sa atong pag-eskwela is dako kay siyang tabang kay from that is kanang pag nakatabang siya kay para pag-deliver sa mga lessons, pagbuhat as a future as a future educator kay nakatabang siya kay para kanang pasayon ra gali nga i-deliver ang lesson sa pag-demo teaching ingan na sayon na siya nakatabang siya then pagkuha pod og mga informations dili na lang ta diretso na like dili na lang ta moadto og library kay para mag-research diretso na siya sa social media then diretso na siya pagkuha sa mga informations and also sa mga research papers nakatabang gid pagkuha sa mga RRL so dako yung tabang ang technology and also sa social experiences nako kay kanang nindot siya nakatabang pud siya kay para in terms sa kanang pagkuan og mga pag-communicate na pagkuha og also pagkuha og mga informations so na siya dako siyang tabang and na-shape gid siya as a young person as a college student yung lahat unlike before like sa mga story ng mga teachers na they have to use books to find parang para sa mga research but now with technology parang mas napapadali yung transfer ng information, mas napapadali yung pag-research, mas napapadali yung learning isang estudyante kasi marami na silang references na mabilis lang nila ma-access which usually are free online kaya yung technology talaga napakamalaking tulong talaga. Ang technology is naka-help yun siya sa ako in terms sa akong education. We all know nga ang technology is advancing in siya niya. And ang social experiences is mas manapadali ang makipag-socialize sa ubang tao miskan nasa layo. Karon man gid ang technology kay mas na-emerge gani. So mas na gamit gid dato siya karon na generation niya.
as nagamit nato siya, mas independent jud po ta siya karon. So mas na-broaden po na nga to ang kuan, mas na-broaden ang knowledge sa uban sa pag himo sila mga assignment or sa pag-understand sa mga things na dili kayo pa-comprehend sa mga sa mga teachers sa ilang estudyante. Ato. And number 17, what are the pros and cons of relying on technology in education and social interaction? Ng letter from one place to another with technology para mas napapadali yung transfer ng information. And apart from that, yung everyone mas nagiging aware kasi nga mas nagiging aware sila sa nangyayari sa paligid kasi sa mabilis na pag-relay ng mga information. And also another pros ng technology is parang napapadali and mas naging convenient yung way of living ng lahat, yung way of life ng lahat. And then, cons ng technology. Dahil nga mas mapapadali yung transfer ng information, isa sa mga cons ng technology is yung paglaganap ng cheating. Mas napapadali yung cheating, yung instead na mag-work hard yung iba mas chine-choose na nila mag-cheat kasi nga mas napapadali ng technology. So, yun, cheating, isang cons. And also, apart from that, cons ng technology is parang mas dahil sa maraming benefits na makuha sa technology, parang yung attention ng mga tao, especially ng mga youth, is parang nasa cellphone na, parang yung dating personal na mga interactions is parang medyo nami-minimize na kasi yung attention ng lahat is parang nakatutok na sa technology. So parang yung social relationship is parang not as solid as before. Kasi iba talaga pag personally kayo naghaharutan, pag personally kayo nagja-jamming, something like that, compared to online. And another cons of technology is parang nagiging lazy na yung iba, parang hindi na productive yung iba kasi parang pinibigay na nila lahat ng work sa technology, something like that. So, pros and cons na mag-rely ta sa technology in terms sa education na social interaction is, sa pros is mas mapadali ang ato ang life, mas convenient siya kay dali na lang ato ang pagkuha sa mga informations, pag-deliver, pag-communicate sa mga instructors, sa estudyante, sa mga classmates, sa mga classmates, and dali lang siya, dali na lang then easy na lang para sa ato and also sa cons niya is kanang ang mga estudyante is mag-rely na lang galing sa AI, dili na magamit ang ilahang physical thinking about sa pagbuhat ana nga butang kay ang AI na may paansiron nga na bitaw. So naapod siya cons nga na. And also sa social interaction pod is kanang dali na kaayo mutuo ang usa ka tawo sa kanang information kay even nga mali na ang information is kanagaling murag makuan sila nga naingana na day na siya nga nabitaw, like mutuo na sila sa about sa mga mali nga info, sa mga scam yan. So, ang technology is naa siya pros and cons. So, ang pros kay if naay mga quizzes through online is dali na lang siya answeran, like convenient na kaayo niya. Dali ra pud ka makakuha og information through online. Tapos ang iyahang cons kay mostly sa mga students is rely na lang sa AI imbis nga dili na need mag AI gamit gyapon sila og AI, which is nahimo na silang mga tapulan. So ang pros o cons on relying technology sa education kay ang pros niya mas makatabang siya sa mga students to make their lives easier na mas makasabot sila, makakomprehend sila with technology, mas depend sila sa technology. So ang cons pod kay mao na
they're relying too much on technology, which na di na nila kaya gana ang ilahang brain cells kaya mag-rely na lang sila sa technology. And number 18, do you think today's youth are overly dependent on technology? And how can we strike a balance? I believe yung youth today is parang dependent na sa technology. Almost lahat ng mga bagay is parang like impossible na hindi magawa if walang technology. So I think I think everyone naman can agree na everyone is being reliant as a technology. And then how can we strike a balance? Siguro it depends na siguro to sa personality ng isang person. I myself is sinasay ko na i-balance yung technology tsaka yung other side by siguro by yung gagamit ka lang ng technology when it needs to, not because you want to. Kasi if mas papairalin natin yung want natin, of course parang maa-addict tayo. So kailangan i-take into consideration natin na gagamit lang tayo ng technology kung kailangan natin. If kailangan natin, hindi yung parang wala lang, parang lahat na lang ng bagay as a technology, which is dapat hindi. Kasi yung goal na technology is to help you, not to be you, not to do everything na gusto mong ipagawa. Parang ganyan. Parang you want to, like parang yung technology, yung purpose lang is to ease your parang your responsibilities, to ease your work, not to take all your work. Parang ganyan. Gets mo? Parang ganyan. So, para sa ako, as far as I know, na-observe na ko nga mostly sa mga kabataan karon is magdepende lagid ang ilahang time or ilahang self sa technology kung unsa ra dapat ilahang buhaton nga na-observe na ko na siya kay mostly ang kabataan karon is naanay mga cellphone and tutok na gid kaayo sa technology. And also para ma-strike ng a balance is to strike a balance is dapat magbutang ta og limitations sa atong self. Then dili ta magpadala sa kanang technology gali, like dapat kitay mo control sa technology, dili ang technology ang mo control sa atoa. So ingana dapat mag-set ta og balance, mag-set ta og boundaries, ilimit nato atong self sa paggamit og ingana. Yes, kay mostly ang mga youth karon kay naka-dependent na lang sa ilahang mga gadgets. Like nana sila yung mga buhatonon nga wala na nila nabuhat, like ilang mga assignment o mga household chores kay mas taas ilang oras sa paggamit sa gadgets, like na kalimtan na nila. Yes, kuan siya. Dependent yun sila karon sa technology jud. On how to strike a balance kay murag dili pud ko makayo on how to strike a balance on using technology karon na generation. As I've said na karon na generation kay mas dependent and kung mabalance di ko sure kung mabalance mo ba karon na generation, like generation alpha karon sa mga bata noon karon kay dependent yung kayo sila sa internet o sa technology. In climate change and environmental awareness. And number 19, how concerned are you about climate change and what action do you take to reduce your environmental impact? As a civil engineer is parang isa sa mga concern natin is to make sure that yung structure na binibuild natin is sustainable, na hindi magli-leave ng malaking impact sa environment. So, and I think that is something that everyone should have, yung environmental awareness, kasi we are all living in the same place. So, kailangan alagaan natin yung environment kasi it's very important
na bigyan natin ito ng attention kasi makaka-affect ito sa mga future generations. And what actions do you take to reduce your environment? So para sa ako is sa pagkakaroon is kanang daot na gid kaayo ang atong Mother Earth nga kanang maunang isa ka cause pod nga magkaroon og climate change. So para sa ako is kanang dapat no aware ta sa ato ang kaugalingon if unsa ang ato ang buhaton ingana nga dapat kanang kuanta nga aware ta nga kani dili ni siya pwede buhaton kay makadaot ni sa ato ang environment nga kay if madaot man gid ang atong environment is kita mismong tao ra gihapon ang maapektuhan kay for example na ay mga may tabo nga bagyo kanang pagbaha nga na so ato ang life ra gihapon ang maapektuhan and then so mao to siya nga dapat need gid nato i-control atong self and then kuan pud ta kanang mag spread gali og kanang advices sa ibang tao kay para aware sila nga mali ang mamutol og mga kahoy o kung sa padiha maglabay og mga basura kung sa asa so yan na. Very concerned about climate change na karon na ginapakita na gid sa climate change ang kaya niya buhaton sa atong earth. So if kung little actions sa gid akong makaya kuan na gid to reduce environmental impact sa ato ang world na like the 4 R's mga itong kailangan buhaton tapos mga planting yun kay nagkaanam-anam o gamay ang atong kuan trees diri as a world na nakulangan ata mo nang gabi si dagag wildfires o kuan kulangan ta kay oxygen gamay na Yes, I'm very concerned about sa climate change kay mostly ang mga tao karon kay gapataka na lang og labay sa ilahang mga basura. Mao nang nagka-cause if naay gamay lang nga ulan magbaha dayon kay ang mga basura na stuck na sa kanal. Dili na makadaloy ang tubig ug maayo. Na unsaon ako pag-reduce ana nga issue is mag-post ko through online about sa awareness sa paglabay o basura if unsay makakos ana. In number 20, do you think your generation is more environmentally conscious than previous ones? And why or why not? I think no kay sa in my generation man gid is dihaan na nag-boom ang technology. So nag-rely na ang mga kabataan sa technology, na dira ang ilahang life. And then for me, wala na sila dili na sila aware about sa environmental issues ingana. So para sa ako is kanang ingana siya nga dili ang mga kabataan in my generation is dili gid sila aware kung unsay nahitabo sa tong environment yan unlike sa generation dati nga wala pa kay technology uso pa ang kanang tanong-tanong uso pa ang kanang mas concerned pagid sa kanang Mother Earth gali ingana so karon ginapasagda naman like wala na sila ipake about ana. Oo. Kay mas nakita na mga current na generation ang nabuhat sa climate change. Mata. Yes, kay daghan ay mga organization nga ga-raise ana nga awareness para ma-reduce na nga issue unlike sa una nga namo po mga organization nga ga-raise ana pero dili kaayo ma-implement kaysa karon.